Na podsachody hicoekene kobeste uzokundata gurgon nirda samchod bofalvarto podsachody sejrok finansun dokumentrajsenel. Pensite posubite hican organizaciite kusmista nirsedeste fest. Investicion programma felgettet se mastabun orastattetszed udun steuret. Podradun organizaciite netsa finansun iftungat. Zahanis Respublika zmeldu uret. Zdun parlament rozmar bombard biren metsodam. Kud gurete ofterajun tejder. Sadumen zinat cechcoj farastasamen bele udun symbofiden. Respublika sevzergachsen adun politiku novarme enekeskia. Захгамохостам хумата годам хицодама депутаты нахмаладеницы охушенестам. Уже не первый раз приходим к зданию парламента по одной и той же причине. Основная причина, конечно же, задержка зарплаты. Ну вот летом, когда нас создали, мы 3 месяца не получили за август, сентябрь, октябрь. И сейчас опять с января. Выход из положения одно. Надо всех призвать к закону. И чтобы каждый занимался своим делом. Депутаты своим делом. Он не имеет права, депутат, бросить работу и уйти. Это как детство, что ли, это? Не хочу я. Зачем тогда ты народу обещал, что придешь сюда и будешь делать то, что положено тебе по закону? Это противники народа. Они не слуги народа. Оставить без заработной платы всех бюджетников, сферу обороны, другие сферы, которые сидят на бюджете, это просто, это стыд и позор. ملاقولن يوم إننا ما يمامن نفكنا يفتيشي يرش مي بكنا مختارتر هو Пенсия تخجلت. ويمين بنسيت تخجلم أرخت خرد ما خيزنش ما قابيتش تدات كنا كننش آدم سرافزر ستوش دیپوتات ما آدمن قوما آرخوی ملکات کنوی ما خن خد برجینا درایستا ما بو نادوش میکنن چا دو ناگون است آدمن سیز نکتا ما شارازن چا بون خد برجینا دویت خیرستم شما یافتن اخن دونیل نخی خودینا کنن یو آدم استم کرجی قوما بامباروی شما در حکومت شوی آدم طریق هدسته Сессии куст вақцет гум дуарту магаскарен бердуавак наразы эмбастакта схыстысты сессии куст мадар. Эртинцеп пар депутатай сессии куст хаядиста энудас. Сессии хас кустанта думдау дуын эрта депутаты хаядист. Оппозицион депутаттан фазырдауд сессии растаҷдар фала наразы зоопройсен фаста сақуды зохту куд парламенту вақта офтах санады минавартадар. Обращаюсь как депутат, как простой депутат, который избран вами. И вот мы все избраны вами. И власть дали тоже нам вы, потому что единственный источник власти в республике является народ. Те депутаты, о которых идет речь, 14 человек, они нарушают закон. Закон о статусе депутатов. И кроме того, это то, что они не ходят на работу. Кроме того, они 2 раза нарушили Конституцию республики в той части, что президент, это прямо прописано в Конституции, прямо, четко и толкование не требует. Президент имеет право потребовать созвания сессии неочередной. 2 раза президент воспользовался своим правом, 2 раза его право проигнорировали. Вот вам прямое нарушение Конституции. Как бы что кто ни говорил, до сегодняшнего момента, даже в свете той ситуации, которая сейчас в республике, президент ни разу, повторяю, не вышел за рамки своего правового поля. Ни разу не вышел за свои полномочия. Не было такого. В отличие от группы депутатов, которые злостно нарушают закон, и даже не просто закон, а вот самый высший верховный закон Республики Южная-Осетия, это Конституция. Выше у нас ничего нет. ودا بودجت نرایست کدن داو پادساخاد سارت خونزینادل خبالات آزاد سبرتفل آلکمنده امبرسکونده ارزشتایمیو گوورل. В прошлом году у нас была произведена масштабная реорганизация. Как вы помните, созданы были 5 ГБУ. Из госслужбы были выведены, был создан архив, был создан ГБУ лесхоз, были созданы, значит, переведены люди из комитета по геологии и прочее. И их фонд, поскольку они были созданы в августе, их прошлогодний фонд составил всего 5 месяцев. И когда мы этот фонд, который состоял из 5 месяцев, делим на 12,
Он уже, естественно, не хватает. Это самая простая арифметика. Петр Леонидович, вы меня поняли? Вот в этой ситуации. 5 месяцев прошлого года, если поделить на 12, то не получится 1/12. И этого фонда реально, конечно, не хватит. И поэтому на сегодняшний день вот нас просто спасло то, что мы в январе спустили 1/12 в феврале. То есть мы уже видим, что и архив, и лесхоз, они сейчас обеспечены зарплатой только примерно на 65%. Больше денег не хватает. Если дальше будет так продолжаться, мы знаем, что централизация системы здравоохранения у нас произошла в декабре. Значит, декабрьская зарплата, только одна зарплата была переведена в Минздрав, да? Всех больниц, которые Джавская, Ждаурская, Ленигорская, значит, и Схимбатская амбулатория. Они были переведены в состав Минздрава с 1 декабря, значит, их зарплата прошлогодняя фонд, это только 1 месяц. И когда мы его делим на 12, каким образом его должно хватить? Спасает ситуацию 2 месяца. 2 месяца, то, что у РММЦ большой фонд. Мы спустили 2, и он перекрывает. Но в марте, в зарплате за март уже возникнет проблема и у районных больниц тоже. То есть январь и февраль мы выплатим без проблем, но уже зарплате за март мы не досчитаемся определенной суммы, а в апреле уже речь не идет. То есть там уже фактически там какие-то 10-20% будет у людей. Вот это проблема связана, то есть 1/12 зарплаты именно не хватает тем, где произошли изменения в прошлом году. Теперь дальше, то, что прописано в этом самом временном управлении бюджетом. Итак, если в течение первого квартала, да, то есть до апреля, не будет принят закон о государственном бюджете, мы уже не можем предоставлять субсидии. А субсидии, это я вам перечисляю основные предприятия, которых получают. Энергоресурс, УАТ, транспорт, то есть автобусное сообщение, да, транспортное сообщение, водоканал, ГУП ЖЭК, ГУПы районные и Равропромсервис. Спустя 3 месяца мы уже не сможем выдавать им субсидии. Обращаю еще ваше внимание, что мы субсидируем еще 2 негосударственные образовательные организации. Это гимназия и эрудит. Вот 3 месяца мы будем давать им субсидию, дальше мы субсидии не имеем права давать. Что это означает? Это означает, что организации, которые я сейчас перечислила, ГУП благоустройства точно так же, у них возникнут проблемы с заработной платой. Естественно, потому что львиная доля субсидий, она уходит на зарплату. Это тоже понятно. Значит, если мы в апреле уже не будем иметь, в апреле еще не будем иметь бюджет, то мы ставим проблемы уже перед ГУПами по части заработной платы. А у энергоресурса это еще, уважаемые слушатели, это еще оплата за поставки за газ и электроэнергию. То есть, если мы ему субсидию не предоставим, то он начинает срывать график оплаты поставки электроэнергии и газа. Это тоже чревато проблемами, потому что у него достаточно большой долг за прошлые периоды, и он реструктуризирован с тем, чтобы не допускать срывов по оплате за текущие поставки. То есть мы там тоже, естественно, создаем очень большую проблему. Кроме того, в этой же статье прописано, что мы не можем формировать резервные фонды спустя 3 месяца. То есть в апреле мы резервные фонды ни президента, ни правительства не можем формировать. Это уже проблема выплат для стимулирующих выплат в красной зоне, потому что источником выплат в красной зоне является резервный фонд правительства. Когда его не достает, мы привлекаем средства резервного фонда президента. Ձրդև զաղկա պենսիտանից բոֆիդան անա բյուջետը ռոյստայդար, ացը բծավակ ֆորստանդար լավար դրծդ ըրգումծո պենսիո ֆոնդր դգայ. Скажите, имеет право пенсионный фонд выдать пенсии без принятия закона о пенсионном фонде или нет? Нет, конечно. Тогда Пенсионный фонд неправомочен. Без основного финансового документа, без закона о пенсионном фонде выдать эти средства на выплату пенсии. Որասի ֆեդերացիա զոկունդատնոդուն բոզը իսպոյդագանան կադմը փոցախոդը կոնկրետուն զոկուննավա ուad։ Պրեզիդենտը մինավար պարլամենտը կումարիտատը աննա նրթակկե ու ավարը ացոկոտակ բանմոտտա անաբնդուրալ։
Собирался комитет. Что было решено на этом комитете? Как было уже ранее сказано, для толкования нужно было опять созвать заседание сессии, на которой депутаты отказались присутствовать. В то же самое время, ссылаясь на российский закон, на российский бюджетный кодекс, наш ответ был такой, что там, где есть российский бюджетный кодекс, есть еще и наш закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. И в таком случае применять российский бюджетный кодекс мы не вправе. То есть это тот же самый закон, несмотря на то, что он называется кодексом, это просто кодифицированный закон, но у нас есть точно такой же свой. То есть мы можем опираться только на свой закон. Несмотря на то, что у нас было и постановление Верховного Совета 1992 года о применении аналогии. То есть на данный случай, данные аналогии, данное постановление Верховного Совета у нас не распространяется. Это то, что касается толкования по поводу получения пенсии. Также очень хотелось бы отметить и высказать мнение президента по поводу того, что все без исключения, все бюджетные организации, все бюджетники, пенсионеры должны вовремя, обязательно вовремя получать свои пенсии. Президентом для этого делается все возможное. В любое время он работает над тем, чтобы улучшить социальное положение наших граждан. За все время президентства Анатолия Ильича было сделано очень много для того, чтобы социальный уровень нашего населения повысился в разы. Для этого принимается очень много нормативных актов. На сегодняшний день очень многие государственные служащие ждут очень такого злободневного закона, который у нас вступил в силу с 1 января текущего года. Это закон о государственной гражданской службе. Очень многие бюджетники ждут повышения заработных плат и социальных льгот, которые гарантированы этим же законом. К большому сожалению, реализация многих программ, которые инициировались непосредственно президентом, инициировались фракцией парламентской «Единой Осетии», они сегодня, их реализация оказывается, к большому сожалению, невозможна из-за того, что происходит на сегодняшний день бойкотирование заседаний и сессий парламента. Выражая также мнение президента, я бы хотела отметить, что у нас до президентских выборов осталось не так много времени. У нас в Конституции прописано, что каждый гражданин имеет право быть избранным, за исключением некоторых ограничений, которые у нас установлены законом. И если есть и президентские амбиции, есть какие-то амбиции властного характера, то они могут быть реализованы законным путем и только на законных основаниях. Սվզարգավարի խոցակտարազգեղ իցադմինավար պարլամենտը կուգույթը զուրաբանը սանկուտա, ացուխոտտո կայ ան կավստա республиканы тамадарամазакауи на фидана нумгарак охцафнау. Идет мощнейшее давление на Российскую Федерацию. И сегодня к нам приехала большая делегация в лице уважаемого Константина Иосифовича Косачева, который сыграл большую роль, историческую роль. Я говорю факты, которыми я сам сталкивался, работал, будучи председателем партии Единства в эти 2000-е годы, когда Юго-Осетия боролась за признание. Россия нас признала. Россия обеспечивает нашу безопасность и финансирование, как было сказано министром финансов, более 83%, да, если я не ошибаюсь. И что мы видим сегодня? Мы обращаемся к Российской Федерации, к руководству и говорим, нелегитимность. А вы сегодня знаете, где находится исполняющий обязанности премьер-министра? Он находится в Москве в командировке по приглашению правительства Российской Федерации. То есть они знают, что здесь происходит, они прекрасно владеют ситуацией, кто виноват в сегодняшнем кризисе, и поэтому к нам приехала тогда очень такая большая делегация. И самое интересное, знаете что? Мы пришли тогда на сессию, сессия состоялась, это было в пятницу, если я не ошибаюсь, и сегодня мы опять отказываемся идти на работу. Я вам больше скажу, до вчерашнего дня проблема была наша внутренняя, юго-осетинская проблема. Вчера с отказом прийти на сессию, наши депутаты, которые отказываются присутствовать в работе сессии, они этим перешли ту красную черту, за которой стоит уже проблема у нас в Российской Федерации. То есть делегация вернулась в Москву и проинформировала руководство Российской Федерации, что да, работа пошла, парламент провел сессию. И что мы видим сегодня?
Мы не можем принять бюджет Государственной Республики, встанут все стройки. Мы не можем принять бюджет пенсионного фонда. Наши пенсионеры ждут своих пенсий. Сегодня благодаря той работе, которую проводит президент Республики Бибилов Анатолий Ильич, сегодня мы ждем повышения, во-первых, закон, который был принят по госслужбе, будут там и повышения бюджетникам, и все эти вопросы встали. Вот я сейчас спрашиваю, что нам дальше делать? Наверное, мы должны какое-то решение принять. Fitzock sivzash deputat wavge walete ruzi aran khas banistan ku dekat hadinatzaga iu qodi ifan makunartsam parlament khaste kusen kunarayda ana khus adam interesta baqa qanenan domda endar qıttagu medattais payda kanen Alçı der ama havulor khaya ama şigitsin mur adamstan havdu baqa kanen Falan der mabulu disis today moshday nortiki فلما من قدي ولدارودي وقت هوجي 30 лет это моя мечта, шамай север и юг, чтобы объединился. Мохан на спасение дарнишу, и на кастию дар хаста. Моханом на хишар луджени, на хадак шарджистам, олшадар луджени, олшадар луджени тынхурс. Куд. Шамай шарджистам, шинами, аде. Admana chodzi w Bofarsud, Korima Fałdzini, ma stejto szamaj szarczysta. Mazit chewt żurem, obun irstun odam. Szchi szałat sorostom, maszał chaszamov tafidor, wi morodam, mene na iści dziziak kokano, mene na iści nepapuj kano, kud, szykanam. یادم مقدار دمانی کروشد مفتن از آختا من از آرگا خور مگای ملم مخم مگر گرتنای ولی یبونو جه پنسا کنالا یبونو جه مست کنالا وقت تنگزن شرن Ixsan odemi nevertirdige biret fendet saqod banesan kanen iu fendi qod dol kamadar ya damelchi qod kane uysen taxsinat nivzaren kane Abon budget khay she problema ist yobune nasrasti Osze problema odis, mana inna suziv kotis, na suziv rozna. Evet. Meyvet terzetlen yanakna. Şamay budget ist der show. Meyem de jur ne zofta. Abo şey bütün mahjura ne. Budget desam fakir, sesa. Khadum şabis. Ma budget o adam tekhay. Bina der prezidentu. Adar khishode. Adar parlamente. Viu adam. ما موقع كسر ما وش البيجت ما كان بيجي ما يكون ما يسكن الشاو ما نقول ده توصل مخ من يزت بيستبور كمان ما موقع كسر ما هم أول كم يأخذ ما نأخذ ما أول كم يأخذ زورنج كونكريت ما كاش ميستة ما خاوي شو توصلنا حاجة في الجوب كله مليار 350 مليون روبل إيش إنفست برنامج شمال يرستون سترويكو تشاو شمال يرستون الصديقة هذا الشويش كله رازوي بنك رازوي خجرت رازوي شمال رايونته رازوي خيطة فندقة دبتة ازدانيته وكهول خدمة مخ مرز كناش نوجد مريسان مخ كده بيجنا 89 شمتا مليون روبل azak katadına kız zaftafta roşan kurdu öres vahan şamay ne ministerstvo zdravljenja na bolnica šamenem hostava abovdu vojnova karan mislim dege čisto ne Çin'e elbette kurtulma da ne hadi kurtulma bafida moh seçata hem zaleşiz moh وين قلنا دستما ش أبوتا كراجي أقرب توي ما خسكوب توي ودونا نبون سفندكتا رخكتام إيش تبيرا خوز كنتم كير بيتم أما إجاز ما يولا بومنجورة تشاتوي كلوشتام در نايه ما أنا بومبشت يبرات إز شو برازل بيس والله شما يار بيتم 700 قوي و 700 قوي ناي شما يسك أبر رئيسوي سخوسن مرتكب مفارس مباب قيادة ماك من كو خايف استريتسيبتو من كلام مجورة نخوش سارة زمزن
فشست تا خیستر من در جنی شوال گنندیست نرتکه هم شمید مفلایم ویت خیر انخوزو شدری تک جبوتات دسته یول در سمز آش ونگ شوخ خلفرد که وارد که شسترد که اودون نومیسم خاطن خونه یول درش جبخ کود دوی آبون در نفت باخوز کند شمای خاطر بکنود چیشه خاخل کوس اوش خاخل قوم جورا شمای آلچی نخواست یکست جورا ما اوم گسکم من تنگر نه شپر دست هسته اوش شپر دست درسته خشتون قبول تا فلا اوم ارباد دوی ما آدم لاقود کنوی از من نکود وای یا خوفکنش فلا ویگنن نه Не позволю спекулировать войной, не позволю спекулировать погибшими, не позволю спекулировать инвалидами. У меня история такая, одна байдамич агуре, абу нафтан налоджени. Рбадат, магур адам сапеншай капичта райса. Махнахи кой канам фала, нани ярджтана дада та подвалте, сaqabultam kun qalma kastiste. دونسن نودی خرد نودی او دونن درابو پنسیل نیمه از ما خشتونم بردم کورا بدن ربادت کد زونن چافته ما بیوجت الباکوست ما آدم سمز درایسو یشرم و میرد مدویدیبا پوتینا هودو پشه از پاترا خودستم ما باخورشی من غربه کسم کنم و حال تتر مر باشوی من از واکون سپروی نیر باشه دی باندان استاری بارکم بتن در رباد چی Ağlı fasa büyüyecektir. Büyüyecektir mes. Sıveletten pasobya. Genç ya. Kabar var. Duvara giden ıkmaller ödesti mesabini babıra. Amanın kılına göster Büyüdü bey. Bana birisi derdi bir parti adamım. Je boyun testi parti adam. Ahan da rafta kay. Kitay milyar merna gesti betsem. Yu parti ayettemene meşruan da taksata kanıç razma. Mahma bir parti atay. Mal parti liderler. Kabe prezidente benatfer. Muhteme yakazarı berşil bidon tevesi. Razam nadratta ve nefer ayı. Oğlan adam Kustuha evvela Kustuha çı sarajını mah. Vilka interes imam zahur. Mahkav yu prezident mi Ravzarstan. Bojamay. Nagitzelay fastama. Ez lahadak boyaftum khashtek. Astayka vasuy gozmasa valatta. Ama mana už odam, kashekana nofta už deputat na prostor, bo što ste sam prostor, što na tarbo hopto, a nie to wani cenia. Osze zachal się tuga wchadu, ma osze zachal, wtabune wchadu, jak na górce balataj. Kaszka i na rozdar mordost, saudrotu i rstuj. Usze tuga mochku masowkara. Na k sożaleniu, Hosze sybalata, jak na mogę co wystypiać górtar, nawet i na dar hasztwituj, na dar szastykfituj, nie dar mi się fituj. A ma całow tak ja sochoj chędzilak dru. A mama fandy ocham wopus rok to ruszy deputotam. Każe ta żuręcz ma szałęcz ma, barkanęcz ma na nałożę cię firma. Obo żena, boż stordan, ma casze dar interesku to, udoloda ma żena zochtuj ma na argumej. Auzi darna misliota. Nagets ilusteris tengira nogadati binuta. Renchen tamin volit taramis. Kashta kasen ciu pencho ma kana yumezma. Ma prezent proibu chat deputato Ivan Nori. Kado ham yettaste geroi kaste ma yettaste rozbul potestat. Da tu irochot maglo bulkota. Kado to ma maglo da binojat ma Sakot kaleme sobareta. O ham to garo khasarema deputat dare do sishangar. Prezident bir deputat sisin borda. Hiu shobarge udenstmana sholdar da mama. Mohto sholdar kishista. Masal kalma kashta ben salasta kalmasen somtejas kalmasa o kalma adona roshe. Nasabat masot sabat kan. Roysam ta namanke.
اما یه предложили زي زکات تایبر چیزی نزدن فلا شمای منش سازتوی دیپوتات تام هودم بارم اوت کورم اما یسو آلا فرستاداری وایس شاور نودم باره شاور نودم برام داری کی شاو کراساختک شاو و از ما ودولم بار راتم شمای سکوت چاکنوی آلا فرستادار парламент باشه خواهد Мах абока мажурам справедливостью. Кадна фанда на ирестуна шаманан расух бунтава, аманан дартар процветание ва на ирестуна манан аштака натулилич махан шараза. Вадя фарс марбалавам, аман ратта магдау, амана будущее тахай, футчагдар на будущее тахай. Мах кама добиваться к нам справедливости. Ерем мема роза чиу. Уйдар тардар, мана абона буна хастама. Мы должны сделать так, чтобы этот бюджет был принят и должен быть принят именно сегодня. Морально над обласкока, аскадар вамочитала, аскадар мочима камайканад. Лично ко мне шли очень много угроз. Ханбира угроза мамадис. Но если человек знает, что он прав и он справедливый, то он будет добиваться справедливости до конца. نماید و حتما اشتی نماید و دست سمک و نماید یم سمک و قلب کسل من سپا یوان دست سلالودیس یوان دست من سمک و رسول فلوسا копечек. Почему депутаты, которые нами выбраны, могут сами решать, приходить им на работу или не приходить? Почему мы страдаем от их действий? Почему они не выполняют свои обязанности? Есть ли санкции по отношению к ним, которые мы можем применить к ним? То есть, не приходя на работу, они не выполняют свои прямые обязанности, мы хотим их или поменять, или убрать эту часть депутатов. Все, не полностью. Xanade minəvərtiyümyog baxatid məgəskə film bədmə ərbatid patsaxadı sağlaq bibilte Anadoli. Uy seyragıl banımatda adamı pozitsiyzəgə adamıstı nə patsaxadı bindur. Əmə ödün sartqum zinat dəlzini kənid bar nikəməniz. Hezarnəkə, abonşu avariz. Mən aşı ultəxsən, uma parlamentə. Uy az nesxuncunən əndərruzun kəd əmə آدم کشته نقد کننج کیس چیزه سزرستان هودونو آدم کشته خمت گرزاگی بنتون در ولدایو رایشست آدم سه پنسیته رایشست سوالته سه پاسوبیته رایشست اینوالیده سه پاسوبیته دیچکی ساده نسوالته مشکلاته سبون جن کجن خرنو بینه آخوستن کنجست روز ایرست و نویت خیمه دوامه نبون نسی سوبسیدیته که نرو بخودم هیت خیشمه بافیدم روز مگاز والدایسن نو بگاریا کوشه نبیم نه اما آدم کجن با خنجست بینه هوشو والدای جینات نسان کنه اما آبون هم پارلمنت یخسته چی نخست کنه هودون آدم اردم استه Erjaskum. Erjaskum itkhey. Ama dakat adam sevzarstoy. Ama dakat adam bovandadiste. Ve qoma shaskum jinay. Adam de shqa khaskuttoy. Wo shkhasta akhast kanay. Fande de nada fande. Dazarda mashawe parlament qist. Avina shawe دوانیز خستن کشتدن رابطوی افزارجتن اوما ایرستون آدم ایرستون آدم هایی که خیسر زرستوی شمایسن سا قسمت اسخوید جد کناد آدم هایی که خیسر زرستوی شمای زاگت دیسد آدم هایی که خی نسر زرستوی شمای سماخت خی بینسات هم مارایسن شمای سماخت خی شخصه ایس خیش آدم ام گای خیش آدم پرزیدنتن رو خیش آدم خیش نیوا اوی کد ریسپوبلیکای خستن هادون شمای ام بلون آگای شسکون جنای اخست شوی یه ویت خیراف زرستماخ دیپوتاتن یه ویت خیماخ
کرشی باخرم بایدم وی برده نه های جبخ لپو نه ورتوی جخ لپو اما کل باوندم بایدم هودن لکن بایدم نقلست اما هابون کدرا شدیست افزرسی تکودسته و دوش دیپوتات راشو باشو کدوی رایون تگورت و قوت و گورت رایون تو اما لخسته کدوی رافزا روتمانه اما ما خوزدر شد سارات جستم رافزا روتمانه اما ما خواهن زاکت درای شستم کشت هم گز کشارت نا گلف کنجینی رستونه رافزا روتنه اما نال شدر سارات جستم خسابای بونه و جستم و فارسمه رافزا روتنه زونه گل تلوام نخواسته و کتفند ما لخسته کدوی شونه ما بون آدم ما ابواخشین آدنه آدم قسمت اسکت جاگ نشوه آدم نواختوی سخی بار ستیسا نواختوی سخی بار انا پنسیا انا مزدی انا دسکی باسو بیتی انا اخشاص بلدن شمه کرجون خروی فارسا کش آدم تخی شرط کوسود کش آدم لخسته کود داد ودون روخات شمه بازدسته کش آدم باونده دسته هر دونن سیوان چینات شمه صافود شایت خی جورنچ پراکورور سیز شوال دایو پراکورور جاگایو بیبیلو والیو چی فند در ماد آدم پریچو اما سکان کم مفرسن بانبارم منکن و تا خورزه خی فجاب در ما فرسن شایت خیلی سمپرا رویم بامبارن کنوت ما ایو نخواستر یبان زغن نیشه نیکمن ایشی افت از اخوای سیسن ایقه و ویت خیمه من آشک زاکن من این نزاکن هودون راست نکنه کیدر نزاکن وگیر چاخستا کیدر نزاکن وگیر کیدر رو گلوون قطار سخ کتا ستی ایوا دیماغ اما وی بد مین آدم کشه کدم ستی ماخیو در ایران آدم استم اما اتنجا بخترم بارم ماخ ایسکم ایسته کدومن بایدایم ود نخیشن سر زرم بایدایم شدر پرگرادا کتنیز بار ممد دومایی دیپوتاتن نای بار شمه افزارج تستوت ایرستون آدم استوت میز زوناد Deputaten najbar šamaj principe prezidentaj doma najjelbar. Kad prezident isto rostna roze, kad prezident vagon fatkel yakısna kene ve tabavsi deputatlar tembelut rahasu tunaffa prezident yakasta nehas kene am yasevelut khalas kene. Şu problema. فرسنسه ام بعد نوشش پرده صدای ما گیم خیشه نی مثلا فرسن من و راز دانس پرزیدنت زخوت منی کش زاکون نخست کنن کش دو منطقه کش در خانش پرزیدنت من نخست کنن اما شما دومود سماخ شما پرزیدنت من شنم بله زاکون مگس که هر شکل شفتن استرازم فرسن و اما من جواب رابطم ایو آدای مال درجه جواب نرابطم ایو آدای مال در نیست استادیما فلزاخت آدای کد پریزیدنت من هم راست نکنست که من هم راست نکنست که نشدر راست بخشف نسارستی رشین آب دومنج جابی تو اینال من جابی تو اینال روح ساگد تراگیدیار شدی سوی جابی تو اینال من ایخو زرود و نی که دستم تزدوی ود نه من تامه مسئولش با کد داگیرا توریستم فلا پایدا کنای زیانای مجده خیشم پالیتیسکی دیوید دارازای ویو خود ایناگ اما ملد خود ایناگ اما ملد شدرید در آرستر شدیست او شو گلوون قد تاگه شدرید در فارسا تاودیست اما کدزونت من 23 یوردم این ازونم 22 یوردم نزونم آل شمن درجه گنرال پروکوراتورا جواب راتا امبلون واگل یا خطته مافته که جرتوی اما سلیسفه نشوه
و درم بردستی و استجمس پروکوران زاختون شاستو местуш уголовное дело. 18 томов уголовного дела. 18 томов. В каждом томе минимум 250 страниц. Ернай банамают 6 страниц исушу уголовное дело естественно. Мен захтун уж естественно сис, ама я сразу ревер. Хавши депутаттан. Ама сен зах منس مخش جرود نکوسم هوش تومتون هوش uголовон قطاگر کتسم ایست فارستوای و درافل داخل uголовон وش uголовон توم مثلا فینن که من ده فارستان جواب من ده فارستان جواب من ده فارستان جواب آلا جواب در رایستوی فلی از کدوم بارن او مگس که او دون جواب من نخل مکسینج ارمز سدسیل سپده و شمای آدم زمان توی شمای فینن کلوی اما پرزیدنت آدم آگه نب شمای فینن کلوی میلیسا کشت آدم نیسته شمای سرازو یافتم اما خواست اما ما از و رازه آدم شور آدم راز ما رسپیلیگای راز جورن خوز ساری رستونه خواست نوجین خوز ساری رستونه وجین فتک اما جش آدم شرنج و دونه فنده شرن فتک مگسکه، زاکم مگسکه، اندر غزون، خود رستونه شرط نه و جنیس. Zajmę się tak żurem. I odej mogę dar ham, telenu odej, telewizor meci keszinu donej, i odej mogę dar nefende, şeme yakebu terpomul kenuy, bandiski zakette kemisum, i در نفند شما یسبالت دستان بون ایست افزر خبر باخوی آل که در فنده شما نسبالت صبر جیناده صبر خیشواده صبر بسته رازمش بسته شوه آخن بسته شروی اما سسون بون رازوی که وی آرازگه ویه سرناگونده منایه و ده یاراتچن فلیکت زونم افته منن مبون یونگی هوشفت ما بون سبارن نسوجن اما خاطن آدم ما شمای روش فتک یوم ابرم شمای نتوخ نسون بون بایم کنم بایوی کنم شمای نرس بودی گراز بشوا بایوی کنم شمای نادم شروی آخمی رستونه کشه نوج در مای فلخات کنن ایس فتک کرجن بارن جیناد کرج یادچن جیناد کرجن خسکن جیناد فکر در آلکمندر پریزیدنت رایدای اما کشفند رایون آدای ماگای فاو پتدار در قوکمیز و شکلت چیشروش آدمی یزخ یول در سفنده شمای ایرستنا صبر جیناد فلا صبر جیناد نوجه نیست کد اما نه پنسیونرتم ماه پنسیات بافیدم ما کد اما نه روح ساخستین کنوی کد اما نه بگارین یا بون کرجن را آجن نوا کد اما نه سبالت در نبون شکلات مسادیکت کرجن باخرن بون نوا کد اما شدری در کوشته ایسه هوش کوشته رستگل انبالون آگه سمز نیسوی و نموشه فتک نوجین نه نموجین اما از ناجدر و شوره سیدن هوش دیپوتاتن نواجود هوش نه قوگه قطعه نواجود هوش بزرا خواست آدم راخی زود اما آدمن سقط تاک سرازود کد اندر قدیل باست سوته من ایرم تکه دردن ام ارباخی زود راشد اما ممرات تو شدرید در و پریتنزیات ایسه من مکت پریزیدنت من شدرید در و فارسات ایس من مکت پریزیدنت من هفته من همدن ارباشد من هم سر رابطه فلا آدمن سشارد ماخود رسپوبلیکای بلای ماب بارد بیر آدم فتوخ کدوی بیر آدم فشاردسته کس درای خیست درای سبلونای افزون لپوی افزون چیزگای بیر آدم آماردسته بیر توگنک کالدی موال دارد کنون تاوش افزر خبار نه قوه نیش پایدان خسته نه گنن ام باروتای
Avia nemborut, special narazut, kudaya razut, vali qoma bomborot, nazonor deputatda. Smach государства, adamı, kanut bilme. Neynin gelen, neynin fadat. Vite xeyne toxkuttan, vite xeyne naraztuy. Varta ne inteligensiya, padşah yatak geraydayna. Vite xey ham ve binata çibatti, fetçak sazi ve deputatta, ben durçisi vertta. Ne respublika. Ama Saurovin, Sagramatnas, Abrazovanas, Kashula, Valiavodis, we dalama mokanut. Bombarutay Karkusut, Bombarutay Shamakusut, Bombarutay Shaytakhay, Koma Kusot, Ama Kaman Kusut, Chivas Zarstan. Ama Abonofta Shava, Zon Laxtia Budist Shamay, Adam is Khalas Kanoy. آبون تا دمر باتم بلست شمیسن نخشو نسن زغول من اما دکست مراشو اما دکست باکه ماخ دستر زرستان همی او سیراب در فارستان که ادمی هم ماخ بامبارم اما بامبارو دیگودات اما سکست ویت خی نوه شمی کهیدر بنده ایسوی کهیدر بنده وروی فلا او سکوت شما زاکت ایسوی مادمن و شزاکتم گس که س شار وابرت خزدر کنویه و ایرستون در رازمشگی اما نادم در رازمشگسته زاینا جدر جورم که ایران آدم راز از ایستر دیل و راخی زود اما منای زهود که دست کد پریزیدنت مخسته ام بلونو گی مخست کنن و راخی زود اما منای زهود که از کد آدایما کدی رولب بود که دست ایستون خودینا کد تون مادمه و راخی زود منای زهود فلا آبون ایو در مبون نبزخن بیرت شدست راخی زن فلا میدگی سن خاص که به این بایده و یافتلم اماخ نشر مده شمشرس دمینیست deputatsen kom majure راخیزن نکوه ما büdjet رایسن کوه kom مسن ایجوره نه شنه فارستا Принцип того, шамай принципал наш момент, что мы шамай надам, мы базаюй, а нахшая, а нас самоздай. Хороший принцип мы. Правительство нелегитимный, каши нелегитимный правительство, когда мы из барбестон растагал шамай хишоды садарысны сон канам, растагал на барбестон законмен кучуровта, шеня рахостот. وای شن نزاختاد کنه نه شن نزاختاد امدم کسنج کد و بون نو کوسن و سیسیام نه قوم پارلامنتای و ماندات تسیز داواد کنات ماشات مزبوط منن مبان کوسن نو اما شو ناردگیر راز داروتن در اسکوسن نزونن نمه فنده کنن در وزن وی نو خودینا مبون نو نزونن کوسن وی خودینا نو اما کت شو الساج deputat کشت من آن بادنج ارتپارکایا فلدرسته چی نشودونه اما سبون نو رایسن زاکن ویت خیمه سر پارلامنت ریگلامنت مگس که ارتم از سش کمه شما سیسیا گمه زاسیدانی گمه فلدر خای deputat ده بناته اما سبون نو زاکن رایسن ارتا دیما گوته خیم شاس راستون اما از یرن خاتم deputat دم از نجورم اما یرن ایسته سرازم فلافتک وایه و دو کورکدن فلدرست بود
اما وفستك فل در آدمی وش شب پردس آدایماگی وفست بیره فل در آدمی اما سن رای سود سب 5 ساعت بیوجه رای سود سن سمز بیوجه فل درستی آدم سماخ آدم کن نمباری کد سماخ هم چیز deputat دهی آدم کن نوارزی کد وقت سماخ در ایران تکام نوایی کد سماخ استود هم ایسول خس استود هات بسین آدم شود 3 ساعتم موال کسو توشه توس آدم من فل در استود سماخ Es wurde kennen offen. Kat, es kut Präsident kom ma unai juren, zakon magaska, manan nay bar, ama man nay, kudai zagun, richakte es hunem, shamay es, sara zonafta ama gushish perdezi kudat, erbashoy kusma. Kats iskaman yabonuye, shamaysan, اسکوسین کنا شمای وی کسته اما سخسته خس کنویه وی او ارمستر یابون آدمن سماخن آدم قم از اخوی راخیز مدکستر باد اما مخشا اری خیش آدم یابون شودیز 5 ساعت تفل در کننوا پاسوگه تفل در کننوا اندر من در پادکته رازمشد جینادوا خیش آد یکست باکود ما خن خیش آدن نخستودی شمای باشد تکنم بیوجت اربار بیت همه پارلامنت ما امیا پارلامنت رایسا اما آدم سوافوی خیش آد ما پریتنزیا تا نی آبون آدم اردگی پریتنزیا ایست سیخشاسن چی ندد هودون اما اوش آدم تاسته ارمستر شپردس آدایماک شپردس مساج آدایماک ارمستر شپردس راست نو اما که دفته دارده را شوا و دوام چیدن اما دومن کد مخی ایز بیراده مننچی قلس کد دا و دای نو یرین تکام باده قلس کد دا نمن قلس کد دا فلا چی قلس کد دا وی برده بودم قوم از اخوی دنیسته باخرانده کد دا من اما اکرو گیده اما نکوسز اما درمبرد کنود подписан. Ама чинакуса, оше депутатта, уахоттак, хастамасан, фазисидут масакамут. Виленин горма дар хава, ви бомма дар хава, текстилма дар хава, балдойнав. Андаргана най, каннут, шавам, фастама. Ама синай бомборын канут, махан, фастама шаван най, мах кома шавам розма. Бенату дар кома молавам. Фастама дар кома мошам, армаз дар розма. Розма энгомай, розма каражин боргя. Rozma karaji ulaşkenga, endergenen, mazınarım bestekte, mahan ney, barnen ney, ama her şey kaşıfta, yıldır koma arazam, ne son bunu, ne kaslar tedxey, ne kaslar tuğul, herine kavu bombarın. Ezal که من در اشتر بوزن جوگن آبانر باشه دستود بیبل تطولی که تخینیر باشه دستود آل چی در بر باشه دیست یخی تخی چی یماد میافید فده پینسای تخی چی یسته بلد پاسوگی تخی چی یخی مزد تخی لیس خوزوا آرخیوا سماخ وخی تخیر باخصی دستود اما نشتر بوزن جورن و قلس کی زاختاد و نخواست کی زاختاد از ایوسم در نگرس خو کنن اما هاش قلس هاش نخواست و دو منفخت جوجینی اما من تنگ فنده شمای هاش دیپوتات آدم قلس فقوسوی آدم وزاجینات فقوسوی آدم تخشینات فقوسوی اما ارباشوی اما رایدایوی کوسن ارباشوی ما خاطر را کروی
خاطر را کرو یرمن نبون کینیسی ساراز نوی زیناج در این خود جورن کتفت گنه گویه ایشچی ود افخر در شجن زاک و مگسکه انبلو نوگلی فلسماغ دپوتاتن آبون کانستیتوتسو در پرخ کنود نخست کنود زاکت در نخست کنود اما ما خن نبون نو کدوه بافخرمی ویت خیمونیس ماندات ویت خیمونیس نپریکاس نوینوس موت تا ساد کاس کنود و نپریکاس نوینوسی اویاردم ویت خیر باشد استم از در بتنام دپوتات فلزم سر منی کس خواستم شمای وی برشرستگ میو دپوتات دارید کشفند پارتا دارد چی فند دارد سر منی کس خواستم شمای ما را شوی کس میو می دوا می ارتا می من اوجه اخسازن می وی سماخ آدم جیجک کند من ماخم نه آدم جیجک کاک نیستم از اردبان خواست کردم ای رازم هم شما جت هودیست سویت فدراسیه هاو دونیم من اگه رازر هایت خیاره اجا کردم بیادر لیانی چند کجه توید سما خیلی نیم بارو نو کدون ایزاگون سا آخواست یرن تکه و ما ماخنت جدستم اما ننخواسته در زاختم و ما آفتنه گنن اما دام ما خیدر نفت پیفسر مکود دوی ما خیدر دام نفیفسر مکود دوی نو ورس فرش شرم ورس فرشیسم مزد ورس فرشیسم پنسیاته ورس فرشابونستم سری بارجیناده ورسن آبون قا کنه نه آرنته ورسن دته کست ورسن آراز شکولاته دسکی ساته اما آبون بیرد چی درته جورن چمدان ورس پریچون مشمر شدسته شکوتام ایران آدم شنلر شدی خورزمه و زرنالزونم چی نفر وزن کتا او من نبون بوزنک زخن نو چی نفر وزن کتا وی قومه ها خم پازیتسان قومه ماوا ها دونسته نوارزون آدم آل شدرسن نارازم اما اردگی ماخ بوزنگی دمنیش بکوشستم بوشه بدن نالی ایو گتسل مایا کرش یا نفت آقا ایو گتسل ورسنم پوستارد نال کنه شپاو جستم نه کس در تکدم شمچاخور کنم من ها با ماخ کیفر ششرم اما او شادم کاساچا و یسیز شاز سارستایی رستان یا تکه و زاخا برده کدستم خویا کده کنم ایو در شال خواد دو دیسام شال خواد دو دیس من افارس من شال خواد در دالردی دونه اخسن آدم پلاشاد کاتل پالیتیچسکی پلاشاد پالیتیکان پلاشاد کاتل آل خواد در ایوسستا دیس من ماخ کوی کنه ایرستونن اما آبون وش شالر آدم آگن وش آخاستنالی اما دم کدر شدسته اما دم کد با خاطر دسته مدنه بانبارن کد دوی پارلامی شیط خیرو وید ماده شپده ششست کن مادن قومه ماس رازایی دوم گنه کد دوی نه آفتس نزاخت دوی کن نراشه و آتوید مد سکوخت نتل دوی پرستو بانبارن کد دوی هوشی که شفه دام اما ورسل در شو شف ویت خیمه ورس بانم تا پاچا خدال خوز ساری رستونه اما کیزر نه شو شف ورسل در وده شکنه سعی جوره قوم فهم بلوی من سعی جوره لما او دوندان من با فارس تویسی من مفندسم بله نبینه کود جوره صفته کمه جوره صفته نسکاست کمه او منن مسولتن سماخن مسولت نسکاست درست مهوندر نیچی سازخ کوریل نیچی ننین در
اما رخص اسم جورلما مختار با فارسوی نه نده با فارسوی فلا فهم بل تخیمه دوازه گوده تا ده ایران لگ اما ایران لگه نیا خست دوازه مودیس آل خاطر زرده اما یعنی که با فارسا شالا من کرشم با خرن کد دولت یعنی که با فارسا شمر باشد ایران اخداو در صافم هی خوینه سخت کار اسلام آبا بناتن کنه منم زغم دروه خدیبگان بادنج مثل زغم شمایو شاده ماگه و رسمار بی توی بلیگاورتن گز دوم من امیم با کسم شجور جلوم که جور جن فنجر سمن یک گرامات ناس یا образован ناس که زون международная обстановка مشه международная обстановка по мезону вартац иногда шишави на зонуме Никарагуа шишави кеше гозунжи از ما نوجه در بچه گم گیر اجور نشتر خاطرمون بکنم فلا نوجه در خاتم код президент кашиам конституция фестис что является гарантом конституции гарантом соблюдения конституции гарантом прав человека код адаймак код избиратель махоттек код хоматагирон адаймак курен сиден шамай арбашавой اما آدمان سمز سپینسیات رابطوی شمای ماه کد ریسپوبلیکا آفتا شوم شمای ماه کد ریسپوبلیکا خود اینا گبن ماوم شمای ماه کد ریسپوبلیکا آفتنم تا خود کنوی فلانم انگل جای مامونوی ورد ماسم با کسیم ایرنم آخود کنم نسخ اکتم سک اوخت کدو وردنچ ما کد شین کننچ ارمسول در آخود کنم اما او مگس که در قبر باشن اما باکوسن آدمت خیلی باکوسن ریسپوبلیکایت خیلی باکوسن آل خیشنای آل آدماغت خیلی در ایو نخست اما نخسته کدم بله افت خست کنم نادمت خیلی ماخن اندر نیچیز ماخن ایست آدم کشیم ماخ استم یاییست که ایوته شه دیپوتات، شه پرزیدنت، شه مینیستر ما خودم ایسکیوت دستم ما خودم قوم ما بادم ما خودم قوم نکوخت خستم اما سنلکات کنم هاوی و ما خست دیپوتات خستر پرزیدنت خستر ما مینیستر خستر اندر میشه اما نه آل چی در آل کش مینیستر آل کش دیپوتات او آدمی هردگی را خستستم فلسم که با کسای فلدر نداول نیسته سشارت آرست کمنو بودونم فلدر لنبنکسم که کسای بد کشت نتخسنج کشت ننماینج سمگر کپیچه حالا ما این مزمین نپینسیام نیست باز زایم ناجدر من ناجدر آخم آخاست آدم ما او خود ایناک اما ملد راخیزم او شفنداگه اما سلوم شفنداگ نامانه خوشاو شفنداگ نلاف کنه واسطه جن اما شفنداگ کبون بایدم نزدن نجوردن هر شفنداگ لوم اما راز ماشم کنو اسلام جستم سفت کاخل اما ود و جنیس شگیدر تراگیدیا کورکدن نوجدر و نمیدر اما مخی نمیدر کورکدن نوشده کلابتایی شمای راشوی اما سکست کنوی کردن راشوی و تا سماخ نمی آدم نمی کورکدن من آنشده کلابتاییست هودم من مال کسود آدم چی نقده کنه ودم من شو من بله شه قومه سرازت وده من و من کورک ودن سرازوتایی اما نیچی میشه دردیم ویت خیمه کد رگلامت مگس کنه سرازات و در ایسارات چسود آدمت خیل
Fembel doxası dırtasaxadı bərtskar bətdənirçi dəsti yuqudımə. Radossesis nison kanın ditsəcək sərtəsə fivrolmə. İxsanadı minə vərtəxadı istəmə və draysin adam indiristən çidzobkən axəm mozaltda.